बादशाह ने अल्लाह मुसलमानों के वक्त की कर्जा जमीनों पर वक्त की तरमीमी बिल जो लाए मौला उनके चालों को उन्हीं पर पलट दे। और अल्लाह तो बेहतरीन चाल चलने वाला है। या रब्बे करीम, जिस तरह सहाबा किराम ने अपने जान माल को तेरे राह में वक्फ कर दिए, उसी तरह हमें अपने जान माल को या अल्लाह तेरे राह में वक्फ करने वाला बना दे। या रब्बे करीम, ये वक्फ करता चीज या अल्लाह इसका मालिक तू है मौला करीम। या अल्लाह लोग तो इसकी हिफाजत करते हैं मौला। या अल्लाह बेशक तो हिफाजत करने वाला है मौला। या अल्लाह वक्त की चीजों को तू हिफाजत फरमा। या रब्बे करीम, हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया से जालिम काफिर मुश्रिक बेईमानों की हुकूमत को खत्म फरमा। परवरदिगार आलम, पूरे आलम में जिस जगह मुसलमानों को बेकसूर कर देते हैं अल्लाह उन तमाम को आजाद फरमा। या रब्बे करीम, पूरे आलम में जिस जगह मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं उन मजलूमों पर रहमत फरमा। या अल्लाह पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में अमन का, सुकून का, चैन का, आफियत का मामला फरमा। দাঁড়িয়ে একটা রাজনৈতিকভাবে উস্কানি, সাম্প্রদায়িক বিভাজন এই তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। দেখুন, এটা আজকের দিনে না সাম্প্রদায়িক বিভাজনের চেষ্টা করছে, তার কারণ পলিটিক্যাল গেনের জন্য। কিন্তু মানুষ সাম্প্রদায়িকতাকে দেয় না, যারা করেন তারা মূর্খ। তার কারণ উন্নয়নের সাথে মানুষ থাকে না, সাম্প্রদায়িকতা, বিভাজন এগুলোর সাথে মানুষ থাকে না। টেম্পোরারি হয়তো দু চারজন আপনার পাশে যারা রয়েছে তারা লাফালাফি করবে, কিন্তু সত্যিকারে যারা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তারা সাম্প্রদায়িকতাকে আমল দেন না। তারা আমল দেন উন্নয়নকে, তারা আমল দেন দেশকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তারা আমল দেন কীভাবে শান্তি শৃঙ্খলা থাকবে সেটা একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। আমরা সবাই শান্তিতে থাকবো, আনন্দের সাথে। এটা তো শ্রী চৈতন্যের দেশ বাংলা। এটা তো এই দেশটা আমাদের সবার আনন্দের দেশ, এই দেশটা আমাদের সবার শান্তির দেশ। এখানে আমরা ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের দেশ, যেখানে বিশ্বাস করেন তারা যে যত মত তত পথ। এখানে এই সাম্প্রদায়িক উস্কানির কোনো স্থান নেই। যারা করছেন তারা মূর্খতা করছেন। এখানে সবাই মিলে আমরা একসাথে থাকবো এবং সবাইকে সাহায্য করবো, ভালোবাসবো, আনন্দে থাকবো। এটাই আজকে